Wir lernen Wörter. Natürlich, diese Wörter haben Sie im Buch schon gelesen. Aber dann, wir erinnern, wenn wir diese Wörter vielleicht selbst insetzen, also nutzen können, benutzen können. Einfallen, Mord, Decken, Drindel, egal, Tod, Täter, Kracht. Krachen ist das. Okay. Sagen Sie in einem Satz. Nix. Ich habe nichts. Ich habe nichts. Ich habe nichts zu sagen. Ich sage nichts. Hast du etwas vor? Nichts zu tun. Ich habe nichts zu tun. Nix is nothing. So man kann sagen nichts, aber schreibt man nichts. Ich habe nichts. Ich sage nichts. Ich habe nichts zu geben. Ich habe nichts dir zu geben. Ich habe nichts zu geben. I have nothing to give you. Ja, kannst du, hast du was? Nein, ich habe nichts für dich. तेरे लिए तो कुछ नहीं है मेरे पास. Nix is nothing. So nix. Und Täter? Criminal. Ich bin Täter. Huh? Es ist ein Satz. Okay, es ist nur ein Satz. Wer ist der Täter denn? Wer ist der Täter? Wer kann der Täter sein? Wer kann der Täter sein? Wer kann der Täter sein? Okay. Täter. Tat. Tat is task. Tat is task. Tun. Tun is the verb. Tun. Tat is the tat. ये tat नहीं है. Okay. Task. The tat ist einfach. Tun. Tun is to do. Täter. also ganz anderes Wort ना. इससे इसका लेना देना नहीं, ये तो अलग ही मीनिंग ले गया. Täter. Die Tat des Täters war sehr, also gefährlich. Tat मतलब काम, ja, Task. Mord und Selbstmord. Mord is murder. Mord. Und Selbstmord? Suicide. Ich habe Angst vor dem Wort. Vor dem Wort. Also. या gemacht के लिए begangen वर्ड यूज करते हैं. इस तरह से नेगेटिव सेंस में कोई कुछ कर लेता है ना. begangen. Ist nicht gut. Nicht gut? Ja. Natürlich nicht, ja. Also Selbstmord. Es ist horrible. Ja, also Katastrophe. Katastrophe. Katastrophal kann man sagen. Ja. Decken. Decken. Decke. So decken or Sudecken? Sudecken is the verb when we cover something with a cloth. Zudecken und decken auch. Ja, ich muss das decken. I have to cover it. Decke. Decke is also quilt. रजाई को भी बोलते हैं Decke. Oh, es ist kalt. Ich bin schon in der Decke. Kann nicht raus, morgen früh aufstehen und spazieren gehen? Nein, das ist nicht für mich. So früh bin ich gerne nur in der Decke. Decke, die Decke. So, Rajai, die Decke. Cover. So, Decke. Einfallen. Einfallen ist to strike. Das hat mir nicht eingefallen. अरे मेरे तो दिमाग में ये बात आई नहीं. Einfallen is to strike, means something comes in your mind. Is it also correct? Air
drei einfallen on YouTube. Einfallen bedeutet to strike, कोई चीज दिमाग में आना. Das hat mir nicht gefallen, eingefallen. Ja, Is this dative? ja, das ist Dativ. Einfallen. Hat dir das nicht ein... Plötzlich eine Idee fällt mir ein. Ja, plötzlich fiel mir eine Idee ein. Wir können ein Geschäft führen. Ein kleine, aber wunderbare, feine Idee. Das sage ich nicht dir vor anderen. Das ist mein Geheimnis. Okay? Ich habe eine Idee. Wir unterrichten jetzt nicht mehr. Wir führen das Geschäft. So in Deutschland etwas, also transportieren, na? Export machen. Also einfallen. Herzliches Schutz. Protection. Mama braucht Schutz. Oma braucht Schutz. Brauchen ist need. Oma braucht Schutz für Julia. Ja, kann man sagen. Schutz. Der Schutz, also Protection. Genau. Ich schieße nicht so gerne. Schießen. Neugierig. Satz bitte. Satz. Neugierig. Meine Tochter ist Meine Tochter ist sehr neugierig. sehr neugierig. Sie will alles essen, egal was. Ein Kuli, ja. Messer, ja auch, will sie versuchen. Alles, Laddu, Erde, alles. Schokolade, natürlich. Alles geht automatisch in den Mund. Sie ist sehr neugierig, will probieren. Die kleinen Kinder, sie wollen alles probieren. Ja. Probieren. Schießen. Schießstand. Also wo man schießt. Depp. Ich bin nicht Depp. Ich bin kein Depp. Ich bin nicht so Depp. Nicht so Depp kann man sagen. इतना बेवकूफ नहीं हूँ. इतनी बेवकूफ नहीं हूँ मैं. Ich bin nicht so Depp wie du ich. We do. Wie du. Automatisch. Das ist dann automatisch so. We do. Ich bin kein Depp. Ich habe schon verstanden. Ich bin kein Depp. Ich bin kein Tor. Tor und Depp ist gleich. Foolish, not foolish. We are, we do. Door is gate also. Das ist das Tor. That's door, it is there too. Ja, das ist. Okay, ja. Begangen to commit something. मेरे से गलती होगी. Ich habe einen Fehler begangen. Okay, begangen means to commit something negative, to commit suicide, to commit a mistake, to commit something wrong. So that is begangen. Sie begangen ein Mord. Ja. Er hat Selbstmord begangen. So that is also. Na? Begangen. Done. अगर आप उसी Erschrecken. Erschrecken. Shock. That has shocked me. In a positive way or in a negative way? Shocked. And as a adjective, ich war shocked, erschreckt. Ich war erschreckt, wenn sie kommt. Als sie kam. The moment she came. Okay? Crabs. Was ist Crabs? Cancer. Crabs. Cancer. Leiden.
Leiden Niemand is to suffer. Leiden an or unter. This is fixed. He is suffering from cancer. How to say? He is suffering from cancer. er Leidet an Krebs. Leidet an Krebs or unter Krebs. Normalerweise sehen Sie an. Leiden an, Leiden unter. niemand soll An Krebs. niemand soll Leiden Krebs An Krebs leiden. an Soll dann am Ende Verb. Soll आ गया तो लास्ट में मेन वर्ब आएगी. या Er ist wegen Krebs, wegen der Krebs gestorben. ja. Ja, kann man sagen. Der Täter litt an Krebs. Kann? Litt, leiden, litt. Litt is dann Präteritum. Litt. He was suffering from. Litt. Leiden, litt. Friedlich. Okay, was haben wir hier noch? Verein. Unser Verein ist friedlich. Unser friedlicher Verein. Verein ist Club. Unser Verein. Is it also like German speakers Verein? Ja, kann man sagen, natürlich. Dringend, ein Satz bitte. Dringend, urgent. Dringend. Ich habe eine dringende Besprechung. Okay. Ich muss weg. Ich habe eine Besprechung. Meeting. Oder dringende. Ich muss los. I must go. I have an urgent meeting. Besprechung. Besprechung is meeting. Rufen Sie dringend den Notarzt an. Ja, rufen Sie bitte dringend einen Notarzt an. Please call urgently. Notarzt. Wir brauchen Menschen für Beerdigung. Es gibt eine Leiche, aber wir erkennen sie nicht. Erkennen? Kennen und erkennen. Was ist der Unterschied? Kennen is to know. Erkennen to recognize. There is some dead body, but nobody is able to recognize कि है किसकी. Niemand hat das erkannt. Erkennen. Kennen. Ich kenne ihn seit 20 Jahren, aber im Notfall habe ich ihn richtig erkannt. मैं पहले तो तुमको जानता था, मैं पहचानता था, अब जान गया हूं. अब पता चला तुम्हारा, तुम ऐसे हो. भला आदमी समझा था. erkannt, recognize. Gebrauch. Umarmen, Satz bitte. Umarmen. Umbringen. Umdrehen. Umarmen. Also to hug. Yes. Satz. Sie armt ihn um.
Get amende na. Armen. Ich arme mir Ich arme mich खुद को ही. Okay. Ja, vielleicht. Ich arme mich kann sein. Interessant. Umbringen का मतलब है to kill. किसी की जान ले लेना. What will be the noun for umarmen? It is to hug. What will you say for a hug? Armen only. Same. Yeah, noun will be Armung. Armung. Yeah, Armung. Sie bringen mit Wort Umbringen is to kill. Ich bringe sie morgen bringe ich sie मैं उसको जान से मार दूंगा, कल मैं उसको जान से मार दूंगा. Morgen bringe ich sie get am Ende. It will go at the end. Eine Umarmung ist die beste Medizin. Ja, interessant. Umarmung ist die beste Medizin. Wenn wir Menschen hören, zuhören, ja, vielleicht. Umarmung wäre dann die Umarmung. Rucksack und Wahrheit. Sätze bitte. Wo ist denn mein Rucksack? Meinen? Warum meinen? Ist Nominativ. Wo ist mein Rucksack? Okay. Ist das richtig? Ja. Wo ist mein Rucksack? Ist mein Rucksack. Mein Rucksack. Hina, ein Satz mit Rucksack. Bitte. Ja, ich gebe meinen Rucksack. Ich gebe meinen Rucksack. Meinen Rucksack. Now it will be accusative. Ich gebe meinen Rucksack. Sarvesh, you ask Kirti, where is my backpack? Maybe Kirti will say, I have given you back. Sarvesh, ask. Okay, Hina will ask, maybe Kirti will reply. Wo ist mein Rucksack? Mein Rucksack, der Rucksack. Kirti, wo ist Ihr Rucksack? Kirti will say, I have given her back. Ich habe deine Rucksack. I have given you your backpack. Anuja, you also think? Anuja, Ajay? I have given you your backpack. Ich habe Dear thine. Ich habe dir Ich habe dir Thine. deinen Rucksack Gegeben. gegeben. Okay. Zurückgegeben. I have given you your backpack. I have returned. Zurückgeben is to return. Besprechung is a meeting. Deepak, you say I am in a meeting. Besprechung is the Besprechung. I am in a meeting. I am in a meeting. Okay. Sarvesh, will you try? Then Manish, maybe. I am in a meeting. Meeting is the Besprechung. Ich
bin in einer Besprechung. Perfect. Ich bin in einer. Ich bin in einer. Dativ. Ich bin in einer Besprechung. Einer dabei. Okay. Ja, einer is dative here. Die Besprechung. I have not found any doctor. I have not found any doctor. मुझे कोई डॉक्टर ही नहीं मिला. Ich habe keinen Arzt finden. Nein, false. Page 2, gefunden. Ich habe keine Arzt gefunden. मुझे कोई डॉक्टर ही नहीं मिला. अनुजा. Swati. Keinen. Ja. Ich habe keinen Arzt gefunden. Okay. Klar. So. अब प्रियंका लाइस है. See, I have not seen any dead body. I have not seen any dead body. मैंने कोई डेड बॉडी नहीं देखी. प्रियंका मना करना है. Ich habe keine Leiche gesehen. Ich habe keine Leiche gesehen. Ich habe keine Leiche. Ich habe eine Leiche gesehen. Ich habe keine Leiche gesehen. Wo ist die Leiche? Wo ist die Leiche? Das ist im Keller. Das ist im Keller. Keller? Keller. Die Leiche ist im Keller. Basement. Basement में है. Das ist in meiner Rucksack. In meinem Rucksack. Wer sind in die Leiche? Wer sind in die लाश के अंदर कौन है? Whose dead body is this? या wessen, whose किया नहीं हमने अभी. wessen, wessen Leiche ist das. wessen मतलब whose. wessen, wessen का मतलब होता है whose, किसकी है. wessen, wessen Leiche ist das? Ich weiß nicht. Ich bin kein Täter. Ich habe das nicht begangen. Okay. Beside. Interesting word. Sometimes you will see this word with sagen, wissen und geben. Make a sentence. I will let you know. कैसे बोलेंगे? ये तो बहुत प्यारा सा एक्सप्रेशन है. I will let you know. बताऊंगा तुमको, बताऊंगा. Sage, Bescheid. बताऊंगा तुमको. कौन बताएगा? अरे मुझको कौन बताएगा? बोलो बताऊंगा तुमको. सर्वेश, स्वाति, बोलो आई विल लेट यू नो. Ich werde Ihnen Bescheid sagen. Bescheid geben, Bescheid sagen ist gleich. Means it's same. You can say Bescheid geben, you can say Bescheid sagen. Ich sage dir Bescheid. Ich gebe dir Bescheid. और मैं बोलूं तू क्या बताएगी, मुझे तो पहले ही पता है. Then it will be ich weiß schon Bescheid. Bescheid wissen means you already know about something. Ich weiß schon Bescheid. Sag mir Bescheid. अब बता भी दे दीपक. Ich sage dir später Bescheid.
तुमको बाद में बताता हूँ, यहाँ कहीं बैठे हैं. Ich sage dir später Bescheid. Bescheid sagen. Ritik, ist das klar? Bescheid wissen, Bescheid sagen, Bescheid geben. Ja. Wir sagen Bescheid, wenn wir etwas Neues hören. Neuigkeit. Neuigkeit. Neu, new. Neuigkeit, newness. कोई भी नया अपडेट होता है तो हम बताएंगे आपको. Über Neuigkeiten sagen wir immer Bescheid. Wie sagen Sie uns Bescheid? Schreiben Sie eine E-Mail oder telefonieren Sie? Per E-Mail natürlich. Wir sagen per E-Mail. Per मतलब via. Per E-Mail. Through. Per E-Mail. Oder über E-Mail kann man sagen. Per E-Mail. Ja, ich sage per E-Mail Bescheid. Ich schreibe Ihnen eine E-Mail. Ritik, you say, I have not received any email from you. Ritik, I have not received any email from you. Ich habe no email. I have not received any email. Ich habe Ich habe Yes? The email. Email is the email. Service? Ich habe keine. Ich habe keine E-Mail from you. Von dir erhalten. Von dir erhalten. Ich habe keine E-Mail von dir erhalten. I have not received any email from you. Okay. So, make a sentence with Lieblings. You can add here any word. Lieblings. Mein Lieblingshobby ist, sag mal, Tanzen. Okay? Was sind eure Lieblingshobbys denn? Meine Lieblingshobby ist Tanzen. Was machen Sie denn so in der Freizeit gerne? In der Freizeit tanze ich natürlich. Ich lese Zeitung. Das ist mein Lieblingshobby. Mein Lieblings, S भी लगाना है. Mein Lieblingsfreund ist Ram. Ram ist mein Lieblingsfreund. Kein Problem. Meine Chemielehrerin ist meine Lieblingslehrerin. Ja, natürlich. Lieblings. Urlaubsort. My favorite journey destination. Mein Lieblingsurlaubsort. Mein Lieblingshobby. Lieblingsessen. Was ist dein Lieblingsessen denn? Mein Lieblingsessen ist Bhelpuri. Okay? Das ist kein Essen. Obst. Ja, ja, natürlich. Lieblingsort, Lieblingsfreund, alles kann man sagen. Mein Lieblingswort ist Slap. Mein Lieblingswort kann es auch sein. Mein Lieblingswort. Ohrfeige. Ohrfeige. Kommissar. Kommissar Wagner. Also das ist ja. Kommissar heißt Commissioner. Inspector. Inspector. Ja, Inspector. Herr Kommissar. Ja, das ist nicht Commissioner, das ist Inspector. Untersuchen. Untersuchen ist to diagnose. बीमारी का पता लगाना.
Was ist dann passiert? Ich weiß nicht. Wir brauchen Zeit. Wir müssen richtig untersuchen. We have to diagnose. कार खराब होगी, मेरे को ठीक करानी, लेकिन ये तो बताओ कितने लोग हैं। बोले ऐसे ही कैसे बताऊं, चेक तो करने दो एक बार। Ich muss zuerst untersuchen. क्या पता मोटर खराब हो। Okay? Also man muss zuerst untersuchen. Diagnose. You have to find out, was eigentlich passiert ist. Untersuchen. Maklerfirma. Wahrheit. You have to tell the truth. You have to, Near the road. yeah, you have to tell the truth. Repeat this sentence. You have to tell the truth. You have to tell the truth. Du musst die Wahrheit sagen. Yes. Du musst die Wahrheit sagen. You have to tell me the truth. Du musst mir die Wahrheit sagen. Ja, Dativ. Du musst mir die Wahrheit sagen. Sag mir die Wahrheit. Ich habe geschrieben, sag mir die Wahrheit, sonst werde ich die Polizei anrufen. Oder schießen. Ja, klar. Ansonsten werde ich die Polizei anrufen. Ja, alles klar. Also das waren die Wörter eigentlich. Sie müssen diese Wörter richtig lernen. Absichtlich habe ich so viel Zeit genommen. जानबूझ के ये टाइम मैंने लिया आपका. Also das ist wichtig eigentlich. These are the words. Sie sollten immer wieder im Alltag benutzen. Moment, wo ist dann unser Buch hier? Welche Seite? Welche Seite? Seite 16. Schon gelesen? Gehört? Lernt Deutsch, weil sie in Deutschland studieren will. Weishenchen? Okay, Weishenchen. Studiert Deutsch, weil sie Deutschlehrer werden will. Usama Muhammad Ali Al-Fadi. Lernt Deutsch, weil Deutsch lernen Spaß macht und bei einer deutschen Firma arbeitet. Alice? Also von hier, nur von diesen sechs. Lauko was? Rauko? Glauco. Okay? Macht einen Deutschkurs, weil sie deutsche Literatur toll findet. Lernt Deutsch. Wangelisch. Okay. Lernt Deutsch, weil sie später in einer deutschen Firma arbeiten möchte. Marina? Sagt für Studium in Saarbrücken Deutsch ein Muss ist, aber Englisch auch. Habt ihr das schon mal geguckt? Gehört? सुना था ना? Okay. Das verstehen wir eigentlich. Was noch? Essen in Deutschland. Schon gefunden einige Informationen? Auch
In die Gruppe geschickt? Sie sollten das in die Gruppe schicken. Okay? Essen in Deutschland. Haben Sie was geguckt? So, in die Gruppe schicken bitte. Swaha. Dann bekommen wir Ideen, Wörter. Ich teile auch ein Video mit euch. Jetzt meine Lernbiografie. Schreiben Sie einen kurzen Ich-Text. Ich-Text. Ich-Text bedeutet ich. Was ich gemacht habe. Das ist Ihre Hausaufgabe. Notieren Sie. meine बियोग्राफी मतलब आपको खुद की अपनी बायोग्राफी लिखनी है. पता चले आए लौटे ही नहीं 3-4 महीने तक हैं कि बायोग्राफी लिखने लग गए थे. इतनी नहीं लिखनी. Also was Sie gemacht haben, wo sind geboren, wo sind Sie geboren, wann, was haben Sie studiert, was haben Sie gelernt, was haben Sie besonders gemacht. Okay, ich text means you will write sentence ich. खुद के बारे में सेंटेंस लिखने, अपना इंट्रोडक्शन बट लिटिल डिटेल्ड. Was alles was Sie sagen wollen, आपकी इंटरेस्टिंग बातें. तो कोई नहीं जानता. कभी कभी क्या होता है कि आपको लगता है कि ये तो इसमें क्या खास बात है, बट खास बात हो सकती है. वो अपने इंट्रोडक्शन में आप बोलते नहीं जनरली. मान लो किसी की फैमिली बड़ी फैमिली है तो ट्रेंड क्या हो गया कि नहीं बड़ी फैमिली है तो नहीं, लोगों को लगेगा कि अरे यार इतनी बड़ी फैमिली है. Also das ist interessant, das sollten Sie gerne sagen, kein Problem. Sie machen Yoga, Sie sagen das, oh, was ist nicht wichtig? Das ist doch wichtig. Ist für ein gesundes Leben. I lead a healthy life. उसके लिए क्या करते हो? 2 बातें स्पेशल हैं आपकी, बताओ. Kein Problem, okay? Ein Ich-Text. Was Sie gemacht haben, was Sie gelernt haben, studiert haben, was möchten Sie machen? So kann man auch dann. Verstanden? Schreiben Sie einmal. Dann frage ich morgen. Okay, jetzt lesen wir eine. Schreiben in die Gruppe oder Sie schreiben ins Heft. You will write in your copy and then photo in die Gruppe. Ja. Und wenn ich morgen frage, dann lesen Sie natürlich laut. You will read that maybe. बिना देखे भी बोल सकते हो. Erasmus Programm der Europäische Union. Der मतलब दी यूनियन होता है. डेर कैसे आ गया यहाँ पे? Der Erasmus Programm der Europäische Union. Genitive? It's genitive. Yes. It's genitive. देखो इतना बड़ा सब्जेक्ट देख के टेंशन में मत आ जाना. ये क्या है? ओके, इतना बड़ा सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है. इट इज अबाउट दैट इरास्मुस प्रोग्राम ऑफ यूरोपियन यूनियन. जैसे आप बोलते हो मेरे भाई की कार 10 ऑटो माइनस ब्रूडर्स, तो 10 ऑटो माइनस ब्रूडर्स होता ही है ना. गेनिटिव में बड़े बड़े सब्जेक्ट बना के आप डरा सकते हो लोगों को. डराना नहीं है, समझ जाना है जब लोग सेंटेंस बनाए. Das Erasmus-Programm der Europäischen Union. Erasmus-Programm. Was ist ein Erasmus-Programm? Erasmus-Programm bedeutet also, wir studieren und dann haben wir eine Chance, vielleicht ein paar Tage können wir im Ausland oder in einem anderen Bundesland studieren oder einfach eine Reise, ein Programm. Immer mehr Schulen und Universitäten bieten sowas an. आजकल बहुत सारी स्कूल यूनिवर्सिटी लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम करती हैं. जैसे 4 साल की पढ़ाई है तो 6 महीने विदेश में कराएंगे, तो फीस
विदेश के नाम से देंगे ना. So you have exchange Programm. Da wohnt man dann Erfahrung, natürlich Auslandserfahrung ist wichtig. In einer anderen Kultur, एक डिफरेंट कल्चर में दूसरी भाषा, दूसरे लोग, उनको जानने को मिलता है. जो einige Schulen auch, यहाँ जयपुर में भी है इस तरह के कुछ स्कूल्स. Austausch प्रोग्राम बोलते हैं इसको. Erasmus प्रोग्राम, Austausch. Austausch इज एक्सचेंज, स्टूडेंट एक्सचेंज. उनके स्कूल के 10 बच्चे इधर आते हैं, 1-2 वीक रुकते हैं, या 2 महीने 6 महीने, वो डिपेंड करता है किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है, MOU दोनों के बीच में हुआ है. सो 10 बच्चे आएंगे, इधर रुकेंगे, यहाँ के 10 बच्चे उधर रुकेंगे. Das ist dann Erasmus Programm. Erasmus. Der Europäische Union ist sehr bekannt und existiert seit über 20 Jahren. Since 20 years it is there. Bis jetzt haben wir 1,7 Millionen Studentinnen und Studenten im Programm ein Semester im europäischen Ausland studiert. Until now, nach dem Programm, इस प्रोग्राम के तहत 1,7 मिलियन मतलब 17 लाख लोग इस तरह से विदेश में आपस में एक दूसरे के यहाँ पे पढ़ चुके हैं. im europäischen Ausland, in foreign country but within Europe. im europäischen Ausland का मतलब है जर्मनी से फ्रांस, फ्रांस से मे बी पोलैंड. studiert im Jahr 2011 waren es 230.000. कितना है ये? 2,30,000. कैसे बोलेंगे? 230.000. ये 3 डिजिट को 1000 बोलेंगे. 230, जैसे 230,000. पहले 230 देख लेंगे फिर 1000. यस, 230,000. 1000. 230. 1 लाख को क्या बोलेंगे? 100,000. अब मान लो कोई बोले 230, तो 230 को कैसे बोलते हैं वैसे बोलना है बस. 230,000. तो सर आइनलेट नहीं बोल सकते. आइनलेट नहीं बोल सकते. नहीं बोलते. बोल तो सकते हैं लेकिन वो समझेंगे नहीं, तो फिर तो गलत हो जाएगा. ऐसे सर तो समझेंगे नहीं तो फिर क्यों बोलेंगे हम? 1 करोड़ हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? 1 करोड़ को क्या बोलेंगे भाई? 10 मिलियन बोल देंगे. 1 मिलियन का मतलब है 10 लाख. तो 10 मिलियन, 10 मिलियन फिर हो जाएगा 1 करोड़. या so im Jahr 2011 waren es 230.000, 2,30,000 लोग थे ja in this Programm. Auf der Internetseite, das ist die Seite, Internetseite, gibt es Informationen über Erasmus Plus. There is also information about Erasmus Plus. Checken Sie mal, देखना. Viele Erasmus-Studentinnen und Studenten kommen aus Spanien, Deutschland, Frankreich. Many people from these countries are always interested in these programs. Auf Platz 4 liegt Italien. Italy is also very forward in this program. मतलब लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं. टोटल तो 27 देश हैं, बट इन 4 के टॉप सबसे ज़्यादा अप्लाई ये लोग करते हैं, इस तरह के प्रोग्राम्स में इंटरेस्टेड रहते हैं. Spanien, Deutschland, Frankreich und Italien. Manche sagen, Erasmus ist auch eine große Heiratsagentur für Akademiker. Some people say it's a marriage agentur is agency. ये तो मैरिज ब्यूरो का भी काम करता है, शादियां करा देता है क्या ये प्रोग्राम? या für Akademiker. Also sie gehen zum Beispiel, sie lernen schon, sie sind an der Universität, sie treffen sich im Ausland irgendwo und dann vielleicht verstehen einander gut. आपस में अच्छी बन जाती है उनकी, फिर उनकी शादियां हो जाती हैं. So manche sagen, das ist eine große Heiratsagentur für Akademiker. Tatsache. Tatsache मतलब फैक्ट.
Tatsache. Tatsache ist Fakt. Tatsache ist, the fact is, viele junge Leute lernen im Erasmus-Semester ihren Lebenspartner kennen. Lebenspartner. This is the fact. Many people come to know their life partner in these programs. So, good. देखो उनकी सुनते हैं उनकी बात, कुछ तो समझ में आएगी. लोकल लैंग्वेज में चल रही है बात. प्रियंका, वी हावन गार्निश्ड verstanden. Schade. Entschuldigung. Ja. Wir haben gar nicht genossen. समझे ही नहीं. Sprachen in Deutschland. Sehen Sie die Bilder an, sammeln Sie weitere Beispiele. Means we see some examples. Also heutzutage Mehrsprachigkeit gibt es da. Multilingualism. एक लैंग्वेज नहीं, कई लैंग्वेज चलती हैं, जैसे मार्केट की लैंग्वेज जो इंग्लिश, डॉइच, जो डेंग्लिश बोलते हैं इसको, वो जर्मन में इंग्लिश को मिक्स करके बोलते हैं तो उसको बोलते हैं डेंग्लिश. जैसे हिंदी में मिक्स करो तो हिंग्लिश बोलते हैं ना कुछ लोग. सो हियर द कॉफी शॉप im Auswärtigen Amt, also gratis Newsletter, jetzt abonnieren, so Newsletter ist Englisch Wort, Restaurant ist auch Englisch und Deutsch, Pizza, so solche Wörter sind ganz normal heutzutage. Also hier auch einige. Welche Sprache spricht man in Italien? Welche Sprache spricht man in Italien? Italienisch. Kompletter Satz? Complete sentence? Man spricht Italienisch in Italien. Man spricht Italienisch in Italien. In Italien spricht man Italienisch. Okay? Italienisch spricht man in Italien. In Italien spricht man Italienisch. Und man spricht Italien also Italienisch in Italien. So hier auch Mehrsprachigkeit. Ein Beispiel. Lesen Sie, wer war das? Who was this? Ritik, kannst du das lesen? हाँ सर. Bitte schon, versuch mal. सर ये दिख ही नहीं रहा सर सही. ठीक है, I will try. Wer kann das gut lesen? किसको बढ़िया दिख रहा है? सर अभी भी नहीं दिख रहा सर सही. Okay, nein. Okay, vielleicht Deepak, versuch mal. Seine Muttersprache war genau diese eine Italienischer Dialekt. Dialekt, konnte Italienisch und seine Begriffe hat auf Italienisch, Lateinisch geschrieben. dann hat eine Portugiesin Portugiesen geheiratet. und Italienisch nicht mehr benutzt. Hat 9 Jahre in Lissabon gelebt. gelebt. Seine Umgangssprache war jetzt Portugiesisch. aber seine Begriffe waren auf Spanisch. Okay, so hier gibt es Information über eine Person, some information about a person. So seine Muttersprache, नाम नहीं बताया इन्होंने, बोला खुद सोचो. Seine Muttersprache war Genuesisch. This was his mother tongue. Genuesisch. आपको समझ नहीं आया होगा, इसलिए एक्सप्लेन किया उसने. Ein italienischer Dialekt. It is Italian dialect. इटली में चलता है ये डायलेक्ट. जैसे कोई बोले हिंदी में, तो बहुत सारे डायलेक्ट हैं हिंदी के. राजस्थान या so this is a dialect in Italian language. Konnte Italienisch und seine Briefe hat auf Lateinisch geschrieben. He could speak Italian.
and he has written his letters in Latin language. Dann hat eine Portugiesen geheiratet. दो तो उसको आती थी, फिर मैरिज कर ली उसने एक पुर्तगाली लेडी से. Und Lateinisch nicht mehr benutzt. And then he did not use Latin language anymore. Hat 9 Jahre in Lissabon gelebt. Lisbon में रहा 9 years. Seine Umgangssprache war jetzt Portugiesisch. And now Umgangssprache means the language of day-to-day life. डेली यूज की लैंग्वेज उसकी बन गई अभी पुर्तगीजिश, पुर्तगाली. Aber seine Briefe waren auf Spanisch, but his letters were in Spanish language. Konnte also 2 Sprachen sprechen und in 2 anderen Sprachen schreiben. He could speak in 2 languages and in 2 other languages he could write. So total 4 languages. So früher war das ganz normal. Menschen haben immer 2, 3, 4 Sprachen gelesen. Das war kein Wunder. Sarvesh, bist du da? Swati? Yes, sir. Yes, sir, I'm traveling. I try, sir. Okay. Versuch mal. Zainam here. Here. In Zainam. In Zainam Jahr war das für viele Menschen ganz normal. Später hat für den König von Spanien Gearbeitet. Okay. Vielleicht Netzwerk ist nicht richtig. Swati, du kannst weiter. Ja. Sein Schiff war die Santa Maria mit 3 Schiffen Segelte. segelte nach Westen. Heute tragen viele Straßen und Städte. Städte in Amerika seinen Namen. Okay. So. Was für ganz normal. In seinem Jahrhundert, in his century, it was normal for many people. They could speak many languages. Später hat für den König von Spanien gearbeitet. Later on, he has also worked for the King of Spain. Sein Schiff, his ship, was Santa Maria, his ship. Mit 3 Schiffen segelte nach Westen. With 3 such ships, he also sailed to America, means towards west. Heute tragen viele Straßen und Städte in Amerika seinen Namen. Today many streets and cities has his name. Where war er? Who was he? कौन था वो? Where hat America entdeckt? अमेरिका की खोज किसने करी थी? Columbus, oder? Columbus ist Columbus. Also, sollte dann das sein. Das sagen sie. Also, Mehrsprachigkeit. Brauchen wir Englisch? Englisch ist genug oder sollten wir 2, 3 Sprachen lernen? Das wäre auch ein Thema. Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus. Jutta Limbach, प्रेसिडेंटिन des Goethe-Instituts. Goethe-Institut की प्रेसिडेंट ने कभी कहा था कि Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus. Wenn Sie Deutsch können, dann benefitieren Sie auch. Ja. So, manche haben unterschiedliche Meinungen über Englisch. Diese Person sagt, ich finde, man braucht nur Englisch. Zum Beispiel Amerikaner. अमेरिकन को लगता है कि इंग्लिश काफ़ी है, दूसरी सीखने की जरूरत क्या है? लोग सीखेंगे ना इंग्लिश. Alle Menschen müssen mehr als eine Fremdsprache lernen. People must learn more than one foreign language.
Zwei fremde Sprachen. Ich finde, das ist ein Muss. Heutzutage, es ist ein Muss. Die meisten Menschen haben Englisch gelernt. Deutsch ist ein Plus. Deutsch. Weil man Vorteile im Beruf hat. So über verschiedene Sprachen gibt es eine Studie. अलग अलग लैंग्वेज के बारे में स्टडी हुई है. ये चेंज भी होता रहता है एक्चुअली. जैसे इसको आप ट्राई करके आना घर पे. Also die Antworten können vielleicht unterschiedlich sein. Englisch, Chinesisch, Französisch, Deutsch, Russisch, Arabisch und Spanisch. Das sind die Sprachen. Vielleicht versuchen wir. Ist eine Weltsprache. Englisch. Okay, ohne Zweifel sagt man das. Ja, vielleicht. Ja. Englisch lernt man heute in der ganzen Welt. Und die andere sollten Sie mal im Internet gucken. आप इनके आंसर ढूंढ के लाना. हो सकता है अलग अलग तरह के आंसर्स आए. Okay? Verstanden? Also 19, Seite 19, das ist die Hausaufgabe. 19, einfach, vielleicht unterschiedliche. Gut, jetzt frage ich. I will ask you to make sentences. Sarvesh, make a sentence. I don't like pizza. I don't like pizza. Ich mag nicht Pizza. Okay, ich mag keine Pizza. Kann man auch sagen. Unbestimmt. I don't read newspapers. Hina, how to say I don't read newspapers? Manish, I don't read newspapers. Ich lese kein Zeitung. Keine Zeitung. Keine Zeitung. Ja. Ich lese keine Zeitung. I don't read newspapers. Okay. Do you like mango? Do you like mango? क्वेश्चन पूछना है. Mango. Marks to mango. Marks to mango. Marks to mango. Marks to mango. क्वेश्चन हो गया ना. Do you like? Yeah. Yeah, marks to. कोई अगर बोले Don't you like mango? अरे आम नहीं खाता, पागल है क्या? So कैसे बोलेंगे? Don't you like mango? Marks to kind mango. Magst du Mango nicht? Magst du nicht Mango? Magst du keine Mango? Magst du Mango nicht? keine Mango. और अगर बंदे का जवाब हो, क्वेश्चन अगर नेगेटिव हो और उसका आंसर पॉजिटिव हो, तो जनरली बोलते हैं डॉक. डॉक जरूर खाता हूं. डॉक. hast du keine Geschwister? तुम्हारे कोई भाई बहन नहीं है? डॉक. Ich habe 2 Schwestern und 9 Brüder. Oder zum Beispiel hat man schon. कितने भी हैं? Doch, ich habe schon. Hast du? डॉक तो बोलेंगे ही है ना. उसने बोलिया भाई बहन नहीं है कैसे नहीं है? तुम पूछो क्या तुम म्यूजिक नहीं सुनते? राजपाल, क्या तुम म्यूजिक नहीं सुनते? सुनना. Hörst du keine Musik? Yes, I do. Doch, ich höre Musik. Musik. Doch means you strongly. Yeah, object.
क्यों नहीं, जरूर सुनता हूं. कंपेरेटिव, हियर कंपेरेटिव. magst du lieber Tee oder lieber Kaffee? What you prefer? Lieber means what you prefer. Magst du lieber Tee, Kaffee? Lieber Tee. Ja. Isst du Pizza? Isst du mehr Pizza als Döner? Ja. Mehr Döner. Das sind alle Fragewörter. Döner. Döner कबाब है. डोनर टर्की में, जर्मनी में खूब खाते हैं लोग कबाब. Ist das nur unvegetarisch? ये वेजिटेरियन तो नहीं होता ना. Döner. Das ist unvegetarisch. अगर मान लो आपको ये बोलना हो कि मैं तो वेजिटेरियन हूं, कैसे बोलोगे? Ich bin Vegetarier. और ये खाना जो है ये वेजिटेरियन है. Vegetarisch. Ja, sehr gut. Also vegetarisch und Vegetarier. Vegetarier. मान लो कोई खाना है, आपको पूछना हो कि ये वेजिटेरियन तो है ना, मैं नॉन वेज नहीं खाता हूं. ये नॉन वेज तो है ना, क्वेश्चन है ये तो. Ist das vegetarisch? Das ist nicht vegetarisch. Vegetarisch und Vegetarier. There are two words. Vegetarisch und Vegetarier. Vegetarisch. Vegetarier. Für Person. Für Sachen. चीजों के लिए वेगेटारिश. पर्सन वेगेटारियर. ओके, मेरा भाई तो वेजिटेरियन है. Vegetarier. Mein Bruder ist Vegetarier. Mein Vater ist nicht Vegetarier, aber meine Mutter ist Vegetarier. So. Okay. अनुजा कैसे बोलेंगे? डू यू ड्रिंक कोला? Sir, I'm in Deutschland. For the Deutschen, der Fisch und Ei sind vegetarisch. Ja, genau. Interessant, oder? Wenn ich war da, ich habe einmal gefragt, ich möchte vegetarisch essen und sie haben mir Fisch und Ei auch gegeben. Ja, angeboten. Ja, sie sagten, dass Fisch ist schon vegetarisch essen. Ja, ja, Fisch ist vegetarisch. Ja. Bei uns ist das komisch. Ja, उनके लिए फिश जो है वो वेजिटेरियन है. वो कहते हैं फिश में क्या है? Eier auch. Eier, ja. Bei uns auch viele essen Eier. Sie sagen nein. Aber dann sie sind nicht Vegetarier. Sie sagen schon. Eier. Sie sagen schon. Sie sagen, wir sind Vegetarier. Oder Vegetarian. Okay, hier. Es gibt eine Frage. Interessant. Was ist leichter, schwerer? 1 Kilo Blumen oder 1 Kilo Metall? Was ist schwerer? Schwerer का मतलब है heavy. क्या है इसमें? 1 Kilo Metall oder 1 Kilo Blumen? Oh ja. Ja, beide. Vegan gleich, natürlich. सेम ही है ना, किलो तो एक ही है. या बस उसका वजन ज्यादा होगा 1 किलो का. Also man fühlt aber, na? क्या?
ओ एरिया ज़्यादा होगा इसका, या हाँ वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसका। हाँ हाँ ओके क्लार aber das wiegt gleich but it I'm how to say my child is more intelligent than me, more intelligent. Ritik, my child is more intelligent than me. Yeah, na Rina, Mein Kind ist intelligenter als mich. als Mich nein als Hina, ja yeah, try this sentence. ja. Hm. Als mir. Nein, Nein. als ich, nominative after als. इंग्लिश में लगता है कि मिश बोला है शायद, इंग्लिश में ये फील आता है देन मी, बट इट विल बी नॉमिनेटिव ओनली. mein Kind, mein John, mein Kind ist intelligenter als ich, then me. How to say you are heavier than my baby. तुम मेरे बच्चे से ज्यादा भारी हो. heavier, heavy is schwer, okay, vielleicht heavier. Swati, okay, service, schwerer, yeah, Swati, service, ja, du bist schwerer als mein Baby. Service, ist das richtig? Schwerer als, ja, schwerer als, leichter als, teurer als. ये जो है वो सेब से सस्ते रहते हैं हमेशा. सो कैसे बोलेंगे? Bananen sind cheaper. Billig, cheap is billig. So Bananen sind billiger. Billiger als Äpfel. Ja, richtig. Bananen sind billiger als Äpfel. Okay. Apple are more expensive than banana. Teurer als Bananen. Äpfel sind teurer. Okay, sehr gut. Also Komparativ haben wir gemacht. Sie sollten das ja im Kopf haben. Endung plus AR. Also AR ist immer da. Oh, das ist nochmals eigentlich zu recherchieren. ये भी आपको इंटरनेट में चेक करना पड़ेगा. Das ist Landeskunde Quiz. बहुत कुछ इसमें खुद रिसर्च करने वाला है. You have to find out the answers. Okay. 20, Seite 20, Record है Landeskunde Quiz. So, welcher deutsche See ist am größten? Zum Beispiel. Sie müssen das selbst herausfinden. नेट पे खुद चेक करना है कि कौन सा जो जर्मन लेक है वो सबसे बड़ा है. सो यू विल फाइंड आउट द आंसर. मैं चाहता हूं आप खुद चेक करो, क्योंकि मैं टिक टिक लगवा दूंगा तो आपको दिमाग पे जोर ही नहीं पड़ेगा. Verstanden? हेलो? ओके. वो भैया हलवाई को बुला रहा है, एक बार अपन रुक जाते हैं, वेट कर लेते हैं. ठीक है, ध्यान रखो भाई, हलवाई को बुलाना तो हमको मत बताओ. ओके, so das war es dann. Was haben wir zum Sprechen? Oh, das haben wir gemacht. Was ist Rascheln? Sarsrahat.
Rachel. Was ist Sommerregen? Quatsch. Bakwas. Sternschnuppe. Falling stars. Falling star. कैसे बोलेंगे मैंने एक टूटते हुए तारे को देखा है? I have seen a falling star. Zehen का पेशवाई gesehen. So how to say I have seen a falling star? Ich habe ja, ich habe eine Sternschnuppe gesehen. Gesehen आएगा लास्ट में. Ich habe eine Sternschnuppe gesehen. I have seen. Okay. So Ritik, तुम पूछो कीर्ति से. Have you seen a falling star? Ritik will try. Will ask. कीर्ति से पूछो. Have you seen a falling star? Question. कीर्ति. Hast du? कैलकुलेशन तो बाकी भी लगाते होंगे. एक से पूछता हूं तो Hast du gesehen ein Sternschnuppe? gesehen लास्ट में आएगा. Noch einmal. Hast du Sternschnuppe gesehen? Hast du eine Sternschnuppe gesehen? ओके, कीर्ति ने पूछ लिया तो ऋतिक को जवाब देना चाहिए. Nein, noch nicht. Noch keine Sternschnuppe gesehen. Verrückt? Crazy. Crazy. Sentence? Die Welt ist verrückt. Die Welt? Ende ist nein. Okay, die Welt ist verrückt. Das Ende ist nein. Ende ist nein. Mein Gott. Ja. Ja, vielleicht. Ja. Aber wir wollen nicht sterben, oder? Nein. Was ist Kichererbse? Klar. Okay. Sehr schon. Okay. Das ist das. Dann das letzte. Das ist hören, aber wir versuchen trotzdem. Okay? आपको ऐसे ही फील आएगा बिना लिसनिंग के ही. लिसनिंग तो करनी है ऑफ कोर्स आपको. Marketing Studium is marketing studies. Auslandssemester is foreign semester. Examen, das exam. Erasmus program is that exchange, student exchange program. Okay, ये हमको यहाँ पे फिल करना है. Ein testet das Wissen. Ein Examen testet das Wissen. Wissen is knowledge. एक एग्जाम है जो आपके नॉलेज की टेस्ट करता है. Richtig. Ein Examen testet das Wissen, zum Beispiel am Ende vom Studium oder von der Ausbildung. आपकी कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, स्टडी है, उसके बाद में एक एग्जाम होता है. That tests your knowledge. Yeah. Here Erasmus Programm. Okay. Das Erasmus Programm ist ein Programm für Studenten. Sie können für ein oder 2 Semester im Ausland studieren und bekommen von der EU etwas Geld. You get money from here. 4. Viele Studenten machen in ihrem Studium ein Auslandssemester. Sie leben und studieren dann in einem anderen Land und lernen Sprachen. In such a foreign semester, they learn culture or the language of the country, maybe. In Deutschland ist das Marketingstudium sehr beliebt. In Germany, Marketing Studies is very famous. Viele Studenten interessieren sich für das Studium. Many are interested in this studies. Yeah, beliebt is popular. Okay. Richtig. Wo ist der Arbeitsplatz von Carolina? Where Carolina is working nowadays? If you remember, in the beginning, this was the first text. Ja, in Deutschland, in Berlin. Richtig. Carolina. Woher kommt Carolina eigentlich?
स्पानियन, सुपर, ढंग से जिसने पढ़ा है उसको याद रहेगा भाई, स्पानियन, जी कॉम्ट. Wo hat also Carolina ihr Auslandssemester verbracht? Where she was for Auslandssemester? Carolina. In Berlin. Sie war für einige Zeit da in Berlin. Sie kommt aus, ja, Spanien. Wo war Gabriela als Erasmus-Studentin? Gabriela. Bologna. Gabriela kommt aus Italien. Aber wo war sie? Wo sie also ihren deutschen Freund getroffen hat. जहां उसको उसका जर्मन फ्रेंड मिला था फॉर द फर्स्ट टाइम. Spanien. Spanien. Sie war also Erasmus-Studentin in Spanien. Wo hat Gabriela Deutsch gelernt? In München? Weiter hat sie in München gelernt. Aber vielleicht auch in Bologna oder so? Ein weiteres Semester hat sie in München. Wo arbeitet Alice jetzt? Alice, wo arbeitet sie? Woher kommt Alice? Where does she come from? Alice. Sie kommt aus Tschechische Republik. What is the Hauptstadt von Tschechische Republik? What is the capital city of Czech Republic? Czech Republic. Was? Czech Republic. Capital. Gabriele kommt aus Brunn. Das ist in Tschechien. Ja, aber wo arbeitet sie jetzt? Prag. Prag ist auch die Hauptstadt, ne? Okay. Und was gefällt Alice an der deutschen Sprache? What does she like about German language? Sie mag die deutsche Literatur. Sie mag die deutsche Literatur. Richtig. So war es. Okay. So, die Hausaufgabe haben Sie schon bekommen? 2 Hausaufgaben haben Sie schon bekommen. Sie sollten auch einmal Komparativ. Morgen haben wir einen kleinen Test von Komparativ auch hier im Unterricht. Okay? Das sollten Sie dann mal richtig gucken.